Batang na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiram muna be. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang denang na hinahulongat di bagasa Kristus Jesus. Hata ni debata di hita di minggu Exodi sadarion. Tersurat di buku ni Parpesalmen biduna parjolo. Mamuka may siya na sada rodi ayat onom. Pesalme sada ayat sada rodi ayat onom. Ujaha ma dihita tapeuti hukma di rohatta. Martua mahalak nasoolo mangihuto tahi niyaka parjahat. Jala nasoolo jongjong tudalan niyaka pardosa. Nasoolo sahudulan doho takka pangarehe. Sai pati ni Jehovah dolo moni rohana. Jala sai ido dipikiri rohana arian do borngin. Songon hau do ibana. Na sinuat di topi ni batangaek. Na marperbuehon perbuena di hacujupang nitikina. Ulung nape. Dangolo malos. Jala sudena niulana majadi do. Alai dak songoni anggo pangalahon yakka parjahat. Songon orbuk na hinabakon ni alogo do nasida. Di baheni dang manahan akka parjahati maradopon paruhuman. Manang pabahe manang tarbahe nakka pardosa. Jongjong diluhutan yakka nati gorrohai. Ai ditadda Jehovah do dalan yakka nati gorrohai. Alai matua laulonong do anggo dalan ni akka parjahat. Ido hatani debata. Damang denang na hinaulongan di bagasan Kristus Jesus. Pesalmen marlapatat doi songon edde. Jala molopola digubah sasahalak edde. Seseorang menciptakan lagu. Biasanya itu muncul dari pengalaman. Nani ae. Perdalanan ningolu apa yang dirasakan dalam hidupnya. Diguriton menang digubah mai gabe sada edde. Alai du ngadong edde on. Gabe di edde hokalak don. Ala taburu pani. Dang na diciwai edde. Na taburu na dana manang nokna. Akhirna di edde hon na asing. Dang pola dilapati bei marhite resapan. Manang pangalapation di diri na sendiri. Ujung nasal edde hon. Dinyanyikan kembali. Gabe tubuh ma padohan nialak madrok nadila paredde. Anggo sa sitong na niya ni nama benedde bagus. Na muncul manang narodoy siya bagasa rohana diguriton asa boe melampiaskan apa yang ada di pikiran manang nani ai ni bana. Ido ben na gabe arong rang padohan na udok sinak kiningani. Jote dei dia dehon dak sesuai do sorminan ningoluna. Kalau muar rohatta ala bata mangedehon orang ketiga na. Habis on adong orang ketiga na. Tengah dong. Merdua holong nin narupani. Son adong ibana merdua holong. Alai yang go pangguri ni iya kinau. Na dialami doi. Ujungnya diciptahon ibana marupani. Edde. Akamang do tamuinang marhite turpu ta sadarion di paboto Parpesalme do adong sada statement yang dikeluarkan melalui nyanyian. Adok sada pengakuan dari patuduh di bana di pesalmenon akamang do tamuinang naikorikot boto on ni sudihalak. Adok sada panidangion nabi na iniwana. Ima na marumakon pakirimon na dalam waktu itu juga akan bisa terjadi. Nasopola pay maotik kinaleleng. Dia tidak utopis. Tapi dia akan segera ada. Segera terjadi. Jala realistis doi. Ima pengalaman ni halak nong majalo tua sian debata. Dia hendak memperlihatkan melalui nyanyian ini bagaimana kehidupan orang yang berbahagia karena telah menerima berkat Tuhan sebab hidupnya berada di dalam kebenaran. Mangulu di bagasan hati goran.
Ala natigor ngoluna, dia mendapat berkat dari Tuhan. Ima naneng patudu hononna di bagasan eddeon. Macetak kasdo di patudu honi di hita. Dua godangna. Molo tay baraton perdalanan ni ngulut taon songod dalan. Adong mahola dua do dalani. Jalan yang benar. Manang jalan orang yang takut akan Tuhan, yang tunduk kepada Tuhan. Dan jalan orang yang tidak takut. Dang adong na netral. Satonga-tonga mawin na dang adong. Hanya dua. Benar atau jahat. Jalan orang benar atau jalan orang tidak benar. Ini dua itu akamang dotaminang. Molo taida biduna parjoloon bahwa ini dinamai sebagai mazmur atau nyanyian hikmat manang edde habisuhon. Alania toropat do ibana di bagasan mangisi hopoda. Mangisi hopoda atau nasihat kepada orang-orang yang akan mendengarkan ataupun yang akan membacanya. Edde habisuhonon di suara hopar pesalmen boima idota adong nasihat asa tapasiding tulu hal. Ada 3 hal yang harus kita hindari manang nalayo si pasiding utta. Parjolo didok padao dirim sian perjahat. Padao dirim sian perjahat. Tentu pacegudang do. Hajahaton na masa di tonga-tonga ni Purtibion. Tidak terlepas setiap hari media itu pasti ada berita kriminal. Tang terlepas bengolutta, humaliakta dari semua kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Gari ada dohonon dihaliangi hajahaton dohita. Kita ini dikelilingi oleh kejahatan-kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan mololam teida lam tujorbu nado akka hajahaton ini. Semakin menjadi-jadi, semakin parah kejahatan-kejahatan yang terjadi belakangan ini. Alani dohonom madisi, akamang dotaminang, ragam-ragam ni cara ni jolma pe, nuaeng semakin modern untuk patuluson hajahaton na maradopon na asing. Alani macay takasma di suara perpesal menon, si padao do diri siani. Si padao do diri siya saluhut kemungkinan na mabahik kita gabi madabu tu bagasa kajahaton. Harus menghindari diri. Ikon pada otak. Molo tu ngadong nama beta-beta hita mengajak kita untuk melakukan itu. Tung sadok ikon dohonot tado padao do diri siani. Atik pedong nama beta-beta. Macai keras dohonot ta marhite turpukon. Jalaido hata parjolo song pamuai ni buku pesalmen. Martua halak naso olo mangihuton tahi ni akka perjahat. Dari 150 pasal Mazmur ini diawali dengan kata unang ma mangihuton tahi ni perjahat. Jadi ini sangat tegas. Dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini, dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, yang penuh dengan keraguan ini, yang penuh dengan kejahatan ini, ikut di bagasan hapur siaon hita jong madok naso olo au mangihuton tahini akka perjahat asa moloneng martua hita tapadau madirita siat tahini akka perjahat. Solak nari dohonun nami do macai godang dalan cara ni Purtibion mangilah hita asa gawe perjahat alai songon akka namartua hita. Tentu kita tidak akan mau terpengaruh untuk itu. Taingok ma ubain na didoksi Apostel Petrus torang ma rohamuna dungo mahamu ai nama tau do alomuna si polisi songon babiat namarawang mengalului si bodutonnya. Dia bagaikan serigala yang lapar, yang menunggu saat kita lengah, pada saat itu kita juga akan diterkamnya. Ima
na parjolo nasihatna. Padao madiri sian hajahatun. Paduahon didok do marhite turpugon. Padao ma parjongjongmu siadalan ni pardosa. Didok parpesal meni naso olo jongjong tudalan yakka pardosa. Neneng dohonon na disi amo kamang dot tamuinang memang dak tersirang hata-hajahaton siad dosa. Somalna molonunga didok hajahato totununga masuki orang dosa. Alai di pengalaman si Ganupari kudang do tutu akamang dot tamuinang naso targoar hajahaton alai nunga masuki tu orang ni dosa. Dia mai akan abuni naso patar naso bui di ida ni halak siak kita. Sepintas bui do honot ta sahalak burju. Apa di bagasan gok dosa di bagasan. Isi uboto na jahat di rohani sasahalak. Jalai mana pinengok ni turpukon asamanat tita. Aidang terhukupi barangetta di jolo ni debata. Na jongjong dohita di jolo ni debata. Ganupari, ganup tiki. Alani sutung jongjok kita di dalam ni pardosa. Jadi kan mulut pahami turpukon saya hira yang mardokon unang dongani siya donang. Tapi saya hendak menegaskan pertama sekali unang jongjok kita di bagasan dosa. Lebih mengarah ke sana sebenarnya yang ingin hendak ditekankan. Artinya bodoh kita jongjong di hadapan ni jolma sepertinya tidak ada dosa, tidak ada kejahatan. Alai tengok ma patar doi sude di hadapan ni debata. Semua itu Tuhan Maha tahu. Na mga lului jalan na mangulang holo mo ni rohan ni debata pe takas doi di boto ni debata. Alani unang mahita jongjong di dalan ni pardosa. Napatuluhod didok padao parhudulmu sian pangarehe. Padao parhudulmu sian pangarehe. Macay arga lapatan ni parhudulan di halak batak. Dohono dutuhita. Ina di ulaw na mekmet, di ulaw na balga, macerga do. Hudulan, parhudul di halak batak. Pola do takkasi di aturhon. Di sabulama horong ni hula-hula nami. Di habirang nami hamu buru nami. Di siamun nami hamu dong sauta nami. Raja ni huta nami. Ina rupani. Di aturhon nakka parhudulan. Baik di ulaw na mekmet. Manang di ulaw na balga pene. Alaniaha macay berpengaruh dan menunjukkan identitas do parhudul di hita halak batak. Nang dohonon hirasongon ni dotong parhudul hon pe itu menggambarkan kedekatan, hubungan intim, hubungan persaudaraan yang dekat antara seseorang dengan yang lain. Bahkan melebihi ikatan darah. Inna gabedi dotong di hata batak tai jonokin na partubu ai jonokat do parhudul. Jadi kedudukan manang parhudul tai itu menentukan identitas, kedekatan, keintiman kita dengan seseorang itu. Alani ala intim do parhudul manakma parhudul ta. Molo so takkas ta boto ahana masa unang do ti bagas. Erak ta boto ahana masa kan? Inna gabi rok olo hapi balakono minna. Berbeda si aru si B. Rosi ci so iboto na masa. Sineng dohot si neng dibila si A, neng disalau si B. Bersuguk nai marsihaula si aru si B. Hapi balakono. Tu dia bebana. Alani manat. Parhudul ta manat. Una kira nek condong tusan rupani. Hati-hati, awas sapit. Unak seheran yang mepilenan, sobinoto robe hasitongan na. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalamnya. Alai seneng dohot kita di bagasan. Hati-hati, awas, hapit. Ikom manat parhudul. Ido benda di payung unak kining. Padao parhudul musian pangarehe. Molonga takas taboto na pangarehe. Jangan lagi mau sahudulan dohoti salinai tegas sonokku. Argahiyat do parhudulon hape
menurut parpesal menon jale sadalat doi dot habata hotta bahwa parhudul pe dihitalak batak pe macce bagas do pakoronna. Alani dipaingo parhudulan nya kana porsea unak saudula dota kapangarehe di Indonesia di dok pencemooh yang selalu bersikap negatif tu halak na asing na selalu parwarwahon mencaci maki menfitnah dan lain-lain. Dan orang yang seperti ini hidupnya akan selalu dimulai dengan negative thinking. Dan diula dope ngetor perjuluro pernyataan. Dan ditangi hodope nungetor negative thinking. Dan mardala dope ngetor asing pamikirionna do lanak asing. Alani dipaingot turpu jami taon ya bakko si songoni ikut si pasidingotta so tungga bedo tita pangiccahi manang pangrehei atau menjadi seorang pencemooh bahkan sutungolo hita maraleale do tibana. Cuman adong do nguluni halak diciptakan menjadi seorang transformator. Dak transformer ade. Transformator artinya dia diciptakan Tuhan supaya hidup jadi dia yang mempengaruhi orang pencemooh. Adong, alay dang pigay. Dang piga. Artina, dak sila rango jol masisongoni, rak hudul dohot, pangarehei. Alaniaha kemungkinan besar dia akan menjadi pentransformer, ya, yang merubah kehidupannya dari yang sebelumnya pangarehei, gabe, dang pangarehei be. Alania muakamang dot taminang taidama, maka nguluhon patik ni debata merapata dui maka biari jala maka holongi debata sian nasarohatta gugutta hati-hati nang pikiratta ido bahet didok si Martin Luther ganup laho mangalapaton patik ikon di habiari rohatta debata patik perjulu aulo jauh pada batam do una dia do lapatan ni oddo ikon di habiari rohatta debata jala horong rohatta di bana patik paduahon yang jadi ganon mudo tudukna dia dolapatan ikon habiaratta debata patik patulu dang jadi dohonon kuarni debata do tudukna dia dolapatan ikon di habiari rohatta debata alani molo di dope haholongi perguruhon pikiri di roham Maria do porngin patik ni debata nama dok doi dia lapatan ikon di habiari rohatta debata molo tapadao pidirita sian hajahaton nakkining taddani na tahabiari debata molo pedak sadala nak kita dodalan ya kapar dosa ikon hati dakonotai alani nama biar hita di habiari rohatta debata molo pega pedak sahudulak kita do pangrehei namar haroruat dui sian biar ni rohatta tu debata gudang contoh-contoh komitmen ni naposo ni debata na tersurat di buku tanah bariai si Joshua mandok au alani biarna tu debata au do ngaku sajabu sabagas ikut jauh bado si pujian nami si Paulus mandok hu tadi kodo dari buriku alani biarna tu debata hu tu dalhon saya tinggalkan itu dopak padangi do si pusukku ada tujuan yang sangat-sangat pasti na naing si do talanihi tapi iko mabain komitmen pribadi. Songot tadani biar tatu debata harus ada komitmen pribadi. Alaniaha halak nabiar mida debata yang merenungkan firmannya setiap hari. Na mangulahon pada hodiri sian natolu nak keningani hidupnya songon hau di topi batang aek na perbuehon perbue na dengkan bulung nape na soolo malos tapi dia menjadi rope ari na logo karena dia di tepi batang aek dia akan tetap segar ai mulota rohahon turputon molo didok nak kiningan bahwa hidupnya songon hau na sinuan di topi ni batang aek perbue na dengkan halak na tigor boleh kita katakan hidupnya akan mendapatkan sumber air yang tidak ada habis-habisnya.
jala dipertegas Yesus doi. Ido benar di surat di Yohanes 15 ayat 8 molo mian hodiau jala mian hatakku diho apapun HP na pinangidom si tahu lehonokku ma. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan hukumku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Molo sudah terima biar kembalilah. Apakah aku sudah di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Songon hau di topi ni batangai do. Molo tapasiring na tului mabiar hita tu debata dan merenungkan hukumnya manang patikna manang hatana ganup ari. Upani nasotigori dia mah tonggoi paturuho diturpu tay songon orbu doi wana na hinabakkon alogo go barat doi bahwa kapanpun tangise managam ro alogo mangubusto ni sehingga dia tidak akan bertahan sampai hari penghakiman itu dan hidupnya akan menuju kebinasaan. Tidak diturpu tenak keningan matua lau lonong mulu di hata batak. Hidupnya akan binasa orang-orang yang tidak benar itu. Alanima hamuak hamang dotaminang na inolongat di bagasa Kristus Yesus. Di jauh parpesal menodo hita mamilik dalan. Si bulu sotta di ngulun. Jalanunga di pabotohon ibana. Martua mahalak. Nasoolo manghutot tahin ni parjahat. Nasoolo manghutot dalan ni pardosa. Jala nasoolo saudulan do takka pangarehei. Ay di hagigihon debatadoy. Alay halak na makangulu patik ni debata. Dapota tua maibana. Songon hau na ditopi ni batang aik. Maperbuihon perbuih na denggan. Jala bulung na be nasoolo malos. Di pasu-pasu debata mahita. Akamang dot taminang mangulahon hatana. Obar tu tik-tik nak keningan. Oma pertikit di hami. Perpudi di son marjamita. Pasatun hata ni debata. Songon uluan ni hakabe rungkut. Dang binoto haduan. Kita naroi be son marjamita songok kepala departemen. Dang binoto. Alai songon ulan ni uri hakabe rungkut. Memahami perpudi di son akamang dot taminang. Tentu si donon nami. Muliate ma di parsauratan harga na selaw. Muliate di saluhut akka parsaurata manang di dia be di ulaon ni resort hami ro tu huriaon hamuna ro tu hurianami doho di ragam niak kaulaon ni. Di minggu na neng ro tanggal 24 27 di paborhak mahami sian hagawe perungkut. Jala tanggal 30 sa minggu na itu minggu na ronay diujak kom mahami di HKBP Eksau di Dalung na marresok tu Denpasar. Hira-hira satu ngajomma si Denpasar tu Eksau di Dalung kamang dot taminang. Alani tepak na di Kabupaten Badung Kuta Utara. Meloro hamu tu Bali jala pasti rodwe. Singgah hamu adong do huwereng di Google Map huriat tay. Aliw nak pabuah hamu hian neng ro. Mulai pabuah hamu asing ko maksud ni. Itu ro mahamu. Tu asara marsaur hita muse di huriatta. Marsangak matuhatta mariti parsauratan na selaon. Ragam godang akatangyakta narak martangyak kita ison. Naung tinangihon ni debatang. Alay tuktong do pehita mangiduhut tu ibana. Asa martinangi disakka ni huriaon. Na bidang balga gudang dobe na nang si parehatta. Jala salmar jamita di son say hurok may. Unang marnaluja, unang marnapusan, tapi lihom ma na uli na rin gani tu debata. Taurupi panitiat tay akamang dot taminang tadda ni rasa syukur tadui. Dang tadda ni narong dihita. Daw. Alay na madok mauliati hita tu debata. Mersugut kirim ma 20 sak semen. Ala nilas ni rohata di pabayanan ni debata. Taurubi ma panitiat tay.
Salam tu hebang na Huria HKBP Sidoarjoon. Mula dong akan na urang lobi di parsoratan na selaun. Akan na hurangi di nama si tangyangak kita, di nagura humunan no guar nami di tangyangmu salpu may. Akan na uli na rin gani motivasi may dihita akamang dotta may nang. Habu doro hatta uriat taon. Alani marsya pula matoktok kita. Di bagasan na pula-pula na siya tuhatta, di panaring ni naposona, ni arinok salpu. Margugu jala tarapulma keluarga. So ngani man nabuhi pa sa aton nami, di sudeyak ka na uli na ringgan parsaurata na silaw na kamang dotaminang malati gudang ma dihita. Tuhatta na pasikopon, martangyang mahita. Mauliate matuhan diasi dohot holong ni roham. Natoktong madungani hami sa hatu tikyon. Terlumobi mauliate di hatam. Napaingotok kami asa gabi jolma na martua. Naso mangihutod dalan niya kaparjahati. Ala toktong mangihutod dalammu marhite-hite. Mangulo di bagasan hatam. Arya doh borongepe. Alani pargugui, ajari, ramoti jala pasu-pasu mahami. Mangulahon hatam na badiyay. Pasu-pasu ma huriamon. Pasu-pasu ruas ni huriam siya name-me saat rodi na magudang. Sa toktong di bagasan pangaramotion ni tordim di ganup pardalanan ni ngulo nabi. Ali Tuhan saya puli ma akan marsa. Terlumobi na marsa roha inoro ni parsirangan marhite hamatean. Marsa do huriamon. Marsa do keluarga ni naposom si tua marbun. Di nang marujung ngulu ni amanami. Alania puli ma Tuhan. Ganupak ka na marsa roha terlumobi na nami. Songuninang yan akon na si dasi roham. Sa homa na mga puli hami sa luhuna. Sa pamalu makka na marsahit, piga-piga siya bilangan ni huriam na dibaga sa parsahito tikyon. Asima roham. Sa homa na pamalupuni. Sa tugu-tugu akka nagali, palguguy akka na marukil. Unang loas tu hamadabu hami tubaga sa padilian. Alay toktong mahami. Mangulo di baga sa pakirimon na si ako'y. Pasu-pasu ng sakka ni Huriam. Di salu na ka program do rencana ni Huriamon patulus may. Hobartuasi do tolong ni Rohami. Pasu-pasu jala pargugoy panitia pembangunan ni Huriamon. Di haholongi Roham do hajong-jongon ni bagas coromon. At tidak konon nami do diragam niakka na uli na ringgad di patupaho. Di tangi hoko suara juju nami. Alani dang marnaluja hami Tuhan. Tata ma. Juhonon nami do tuho ale Tuhan. Asa lampaso-paso mu huriamon. Asa tulus na sinakapan ni huriam. Maritihiti hajong-jongon di bagas corong. Pargugoy nasa panitia, nungani ramoti, jala pasu-pasu ma nasida. Pasu-pasu ng parhaladom. Naniuluhon ni naposo mamang padita nami. Sa margugo, di pangaramotiom mo, law marhubas di tonga-tonga ni Huriam. Toksa di ho mahami Tuhan. Sa di ho madaging dohotod din nami. Holam marhiti Kristus Jesus, martangyak kami Tuhan. Amin.